ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা আমার বুজুর্গগণ দুরূদ শরীফ পড়িতে বুরা লাগে না। আল্লাহর হাবিব আকা আলাইহিস সালামে ফরমাইনো মানুষ হইল জমিন বখিল যে মানুষের সামনে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুরূদ শরীফ পড়া আর নবীজির দুরূদ শরীফ শুনিয়া পড়িল না জবান বন্ধ করে বই যায় এর মতন বখিলি জমিন আর কেউ না। আমরা বখিল নি চাব বখিল না একটাবার মদিনা শরীফের ভাই খেয়াল করিয়া উচ্চ কণ্ঠে আমরা দুরূদ শরীফ পড়িতাম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা मोहम्मद हशर में साथी बना लेना मुझे रोज़ महशर दस्ते अपने से पिला लेना मुझे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वाला मौलाना उम्मतों में बेनवा मुझैसा और कोई नहीं शर्म सारम अपनी दामन में छुपा लेना मुझे अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला अली फरन फाकी उड़िया जाइब मायार बदन साड़िया चकु दुईटी सैया तकब खाली होइब फिंदिरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वाला अली सय्यिदिना एमन देशे जाबे रे मन जे देशेर लाई ठिकाना एमन घरे শুই বাইরে মন সেই ঘরে